May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag-walo nga semana sa ordinaryong panahon, Oktubre 15, 2024. Ang ebanghelyo na ato ang pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahuna sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala maghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas sa bahin sa tasa o plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas o kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas sa bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod. Apan ihatag anaa sa inyong mga tasa o plato ngadto sa mga kabus o mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Karon mga igsoon, Oktubre 15, adlaw karon nga Martes, we also celebrate the memorial of Saint Teresa of Jesus of Avila, usa ka virgin and doctor of the Catholic Church, na Saint Teresa of Jesus of Avila na gipanganak didto sa Espanya sa tuig March 28, 1515, one of the 12 children that in a faith-filled with home na si Saint Teresa of Avila na sa tuig na 67, she was canonized ug nahimong santos sa ato ang simbahan. Ug sa tuig 1622, gideklara siya nga Doctor of the Church by Pope Paul VI in 1970. Then she's the patron saint of Spain and Croatia, and siya po ang mga patron saint sa mga karabitang headache sufferers. Mao bitaw nga her symbols are book, quill, pen because of her writings, and flaming arrow in a heart because she said, God's love is like a lance driven into the heart. Mao pod nga na po siya usa ka famous prayer na naguluhan, that let nothing disturb you. Mga igsoon ko ni Kristo, makapangutana kita, what something disturbed or frighten you right now? Unsa mang mga butangan nakapad-disturbo o nakapahadlok kanimo karon? Mao nga ato ang ampuon, ang giampo na gitudlo kanato ni Santa Teresa of Avila, that let nothing disturb you, let nothing frighten you, all things pass away, God never changes, patience obtains all things, they who have God lack nothing, God alone is enough. Nindot kayo nga pahinumdum kanato ni Saint Teresa of Avila nga wala tay angay nga kabalakan o walay angay nga butang nga makapa-disturbo kanato. Kay kining tanan na ato ang nasinati karon lumalabay lang. Kana bitawng pagpahinumdum kanato mga igsuon nga ato ang nakita sa mga news, na ato ang mga nakita karon sa ato ang mga palibot, nga kita nakasaksi og kanang mga gira, nakasaksi og kusog kay ng mga tornado, baha, kusog kay ng mga hangin, kana bitawng mura bitaw gipahinumduman ta sa kalibutan ba nga naagi panahon na dili na ito makontrol ang mga panghitabo sa
kalibutan na murag maoy makapabalaka nato. Unsa kay pwedeng dangatan nato sa ugma na usahay tungod na ning kabalaka mao ni makaparalyze nato sa pagbuhat noon sa angay buhaton. Kaya sige naman tagkabalaka. Mao na kita gipahinumduman ni Saint Teresa of Avila na let nothing frighten you, na bisan pa man ang mga gitawag nato og pangdaog-daog, mga kamatay na atong nasaksihan gira didto sa Middle East, na mga matawag nato nga mga dili kalikayan na mga pangitabo sa ato ang Mother Nature, no? Bago na nato na dito sa Florida, kusog kayo ang baha, kusog kayo ang hangin, nga maoy nakapakalas sa mga kinabuhi sa ato ang mga igsuon. Makaingon ta nga kining tanan di ay lumalabay lang, nga there's sunshine or there's a rainbow after the rain. Pero mao na isip tawhanon na pagbati, isip tao nga nagunahuna sa ugma ug sa future, di na to kalikayan nga kita madisturbo ug mabalaka. Ug kita gipahinumduman usab ni Saint Teresa of Avila na all things pass away. Na bisan pa di ay sa taong pinakamahal kay nato, bisan pa di ay sa tao nga na-attach kay ta, dili ta kailangan kayo nga muhatag og kanang personal attachment to them. Kay kining mga tao, kining mga butanga, lumalabay lamang sa tuang kinabuhi. Bisan kita pod, lumalabay lamang kita aning kalibutana. So kita gipahinumduman na dili ta angay mahadlok, dili ta angay madisturbo, kay dili man nato hawak ang ugma, dili man nato hawak ang future, kundi kailangan lang nato i-enjoy ang karon. Kailangan nato tagamtamon ang grasya, ang gift nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi nga karon. Mao na nga importante gyud na sa kanunay na bisan pa man sa mga dinagko o ginagmay na mga butang natong gibuhat aning kinabuhi, kita malipayon. We find the meaning and purpose of what we are doing in our life, so that kung unsa may dangatan sa ugma na dili na to hawak, wala tay kamahayan tungod kay atumang gihalad tanan sa Ginoo. Because God never changes. Patience obtains all things. They who have God lack nothing, because God alone is enough. God alone is enough. Kung naatay Ginoo sa tuang kinabuhi, wala tay angay nga kabalakan, wala tay angay nga kasubaan, because God alone is enough. Nindot kayo nga prayer na gipahinumdum kanato ni Saint Teresa of Avila. Kung naatay Ginoo sa tuang kinabuhi, bisan pa mag we are in the midst of chaotic and disturbing situation, dili ta mahadlok, di ta angay mabalaka, because God alone is enough. So maigsoon ko ni Kristo, sa dili pa ako magpadayon sa ato ang pamalandong, ako ang pag-congratulate sa ato ang mga past activities sa ato ang Archdiocese sa Osamis. Dako kay na kong pasalamat, kinakasing-kasing na ko nga idunol ang akong pagpasalamat sa mga parokyano sa tibuok nga lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, nga naghatag kamo og nindot kayo nga suporta sa ato ang healthcare or sugong para sa mga kaparian. Kini dili kami angay mabalaka, dili kami angay nga mahadlok sa among ugma, kay naa kamong mga parokyano nga andam nga mutabang kanamo. Ang amo alang pagabuhaton to take care sa amo ang lawas nun nga sa amo ang physical health karon. To enjoy unsa ang naa karon, to take care sa amo ang health karon, ug dili na mo angay kabalakan pang ugma, kay kamo man ng mga parokyano na naman mo mga gitawag nga pagtabang o paghatag sa inyong love and concern sa inyong mga kaparian. Salamat kayo sa inyong walay puas nga paghunahuna, walay kakapoy, o ayaw kamo katagam sa pagtabang o pagmahal sa inyong mga kaparian. Pinagi diya sa paghatag og suporta sa ato ang healthcare para sa mga kaparian or sugong. O ako usab sa pagtimbaya sa ato ang mga parokya nga
bisan pa man sa atong kapobrehon, sama pa sa gingon ni sa atong arsobispo na bisan pa sa ato ang mga limitasyon, sa atong limited sa atong mga fund and resources, walay kabos nga dili walay kakayahan nga dili makatabang sa iyang isig kaubang kabos. Na ato ang nakita nga bisan pa ang ato ang simbahan dili na nakadato, pero naningkamot ta sa pagtabang sa atong mga igsuong kabos, pinaagi sa paghatag kanila og kanang decent living, pinaagi sa paghatag nila og balay o kanang matuatong mabito atong pahinungod last Saturday itong pangilin sa payag na most of the fund na ato ang nalikom ato na uban pod sa mga gihatag na mga suporta or halad sa mga kaparian mo ni ang bahin-bahinon sa tanang mga parokya para maghimo ta og payag sa tuang mga igsuong kabos. So congratulations sa mga parokya nga naningkamot in taon sa paghatag og pagtagad sa mga parokyano nila nga kanang kailangan kayo og kanang balay, at least na kining nani nga pamaagi nga kabalo man ta nga mahal na kayo mga materialis karon, naningkamot ta sa pagtabang kanila dili lang sa mga ginagmay kundi makahatagan sila og disente og nindot og komportable og kanang matawag nato og tinuod yun nga balay nga pwede nilang mapuy-an. Dayon, salamat ko sa tuang mga bisita nagikan in taon sa Sugbo nga nagpasundayag kaniadto sa Wellness Park. Congratulations kay sa inyong mainiton o kanang malipayon o madasigon kay nga presentation. O sa tanang mga ning saksi ato, nasayod ko nga nalipay kitang tanan o ginaot pa unta nga sa sunod na pod ato ang subaybayan ang ilahang pagbalik dinhi sa ato ang lugar, sa ato ang diocese. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga birthday celebrator na mga pari. Salamat kayo, Father Elmo, sa imuhang pagkagasa sa pagkapari o pagkagasa nimo sa atong simbahan at so celebrate your birthday kahapon. Last Sunday, nag-celebrate siya sa iyang birthday. Dayon, ugma pod, ako ang pagtimbaya usab sa piyesta sa Oroquieta City. Father Andel and Father Edgar Kanama, happy piyesta dia kaninyo na subo na kong nako padulong nako sa Cebu karon nga nintambong ko og 5th Divine Mercy Convention na hinaot pa unta na iampo pud mi ninyo nga uban ni Father Victor Sereno nga mahimong meaningful ug mahimong maluhotayon ang amuang pag-anhi diri nga mas mahimo pa ming emphatic to serve the needy and to serve the corporal and spiritual works of mercy ngadto sa tuang katawhan sa Dios. O sa ato ang mga kaparian nga naghatag sa ilahang mga gasa diha sa prutas, Father Luloy Balbuena, salamat kayo sa imuhang nami kayo nga rambutan. Ug sa tanang mga naghatag in taon sa ilahang mga gasa dinhi sa Archbishop's Residence, wala na ko nabanggit, daghan kayong salamat sa inyong paghatag, sa inyong walay puas nga pagsuporta, sa inyong paghatag sa inyong mga ginagmay o ginagko ug pag-share sa inyong mga gasa dinhi sa amuang balay sa balay sa tuang arsobispo. So mga igsoon ko ni Kristo, kita usab sa tong ebanghelyo karon gipahinumduman nga nindot na dili kita mabuhi aning kalibutana, nga nindot lang talantawon sa gawas, pero maot kita lantaw pero diya sa sulod dili day tinuod. Usahay manggod disinti kita lantawon, usahay manggod presentable kita lantawon, pero deep inside naade diya ang kalagot, naade diya ang pagdumot, naade ay ang pangunahuna og dili maayo sa imong isig kaingon. Usahay ang looks is deceiving. Usahay ang imuhang the way you project yourself, pwede nimo i-project nga ikaw maayo. You can fake sa imuhang pagkaikaw sa pagpanamit og nindot, sa pagpagwapo, pagpagwapa. Pero ang ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato
ang mas labang importante kung unsa ang sulod sa atong kahiladman, kung unsa ang sulod sa atong kasing-kasing. Kay tuod man, pwede na itong ma-fake ang mga tao nga magpakita ta nga murag yun ka ng disente yun ta, karespetuan yun ta. Pero deep inside, ang tinuod di ay scammer di ka. Ang ako man ang nasulti. Mo naman kung hinitabo sa tong kalibutan karon god. Kanang bitong ang mga kawatan karon, mga scammer karon, dili na ingon na mga yagit, dili na ingon kahadlukan. In short, ang demonyo karon dili na katong ato ang concept of evil nga mahadlok ka. Dili na katong concept of evil nga mura kag mo palayo ka. Ang demonyo karon nagsuot na what is pleasing and pleasant to our senses. Nga dili na siya sakit, dili na siya eyesore, dili na siya sakit ng dahon sa itong mga mata, kundi dili makapa-attract na nato. Kung mao ni ang gibuyag sa itong Ginoo. Kaya nga naman, mao man ni ang gibuhat sa mga Pariseo, sa mga gitawag man niya og tigpakaron ingnon, that they are very keen observant to the letters of the law. Na gitagaan nilang pagtagad kaayo ang external. Yes, there's nothing wrong with observant to the external law. Kaya mao ni maghatag lang tog order. Mao ni maghatag ka nato og kanang matawag nato og harmony and peace kay tungod sa balaod. Pero kung ang imuhang pagsunod niini for external observant, pero nakalimot na noon ka sa paghatag og mas unsa ang valuable nga mao ang pagtabang sa mga kabus, paghatag og kanang tabang dadto sa mga nangailangan, na nalimtan na magud nato gud what is more essential. Atong hinumduman nga mas gilantaw ni Jesus kung unsa ang naa sa sulod kanato kaysa makita lang sa atong naked eye. Ano man ni inani man kay importante ni sa ato ang Ginoo. Mao lagi na because our deceiving na gyud ang usay makita lang sa mata. Usahay pwede na to nga i-project atong kaugalingon nga balaan ta, buotan ta, pero ang pangutana sa pagdala-dala nimo og rosaryo, sa paghikap nimo sa mga imahe, sa mga rebulto da sa simbahan, sa pagluhod nimo kay ikaw nag-ampo atubangan sa altar, unsa man ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Katuman ang mas importante mga igsoon. Wala ko nag-ingon nga ayaw pag rosaryo. Wala ko nag-ingon na ayaw naghikap diya sa mga rebulto o dili na kamuluhod. Those are only external na manifestation sa imong pagtuo. Ang mas labi nga gitaghag pagtagad sa tuong Ginoo, unsa man ang naa sa imong sulod, mintras nagsimba ka. Unsa man ang naa sa imong nahuna, mintras nagrosaryo ka. Because pwede na kong ipakita ninyo nga kanunay kong nagsimba, kanunay kong nag-ampo. Pero sa ang pangutana, wala ka miabot sa punto o sa panahon na mingsimba na lang ka tungod kay napugos na lang ka. Wala ba ka nga mingsimba lang ka for the sake of compliance? Bawa po ni bandayanan bitaw na mga pare. Wala ka nga nagmisa na lang ka kay tungod kay schedule na lang nimo. Mao ni nga nindot kay nga